ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Шумо агар дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатро пахш кунед ва дарси имрӯзаи мо дарси панҷум аст ва дар ин дарс мо бо шумо ҷонишинҳои шахсӣ, яъне личные местоименияҳоро омӯхта мегузарем. умуман личные местоимения ҷонишинҳо дар забони русӣ ин роли асосиро мебозад. Яъне бе ҳамин ҷонишинҳо мо гапро сохта наметавонем. барои он ки ҷонишинҳо асоси гап аст ва ҷонишинҳо аниқ мекунад ки дар бораи кӣ гап рафта истодааст, яъне киҳо. Например, ман кор мекунам гӯед, агар ман ин ҷонишин ҳаст ва дар забони русӣ ман мешавад я работаю или я не работаю ва дигар хел. Ҳаминҳоро ҳамашро дар ана ҳамин дарс дида мегузарем. ва такрор мекунам ки агар шумо дарсҳои аввал 1, 2, 3, 4ро надида бошед, ҳатман тамошо кунед, зеро ки вай дарсҳоро бинед, шумо ин дарсро боз тезтар ва зудтар мефаҳмед ва меомӯзед. дарсҳои гузаштаро силкаша дар описани ана ҳамин видео мемонам, метавонед через описани ҳама дарсҳои гузаштаро бубинед. хуб, тайёр бошед, сар мекунем. ҷонишинҳо. Личные местоимения ин ҷонишинҳои шахсӣ аст. Мебинем аввалин ҷонишине ки мо ёд мегирем ин местоимение я, ман, ман, я, ман. Я читаю свежую газету. Я читаю свежую газету. Ман газетҳои навро хонда истодам ё ки мехонам. Я, ман. дуюм местоимение. ҷонишини дуюм. ту. ба забони русӣ мешавад ти. Ты пойдешь со мной в кино. Ты пойдешь со мной в кино. ин ҳам ба писар ва ҳам ба духтар истифода бурда мешавад, зеро ки мо ту гуфта ҳам духтарро ва ҳам писарро мегӯем ва дар забони русӣ низ ҳамин тавр аст. боз дар ин мавзӯъ ба ҳамин гап мегардем, дар охири дарс боз гуфта мегузарам. хуб, он, ӯ, мард. Мард. Он мой друг. ӯ дӯсти ман. Он мой друг. ана, ӯ, зан. он ин танҳо ба мардҳо, ба ҷинси мард, ба шахси мард истифода бурда мешавад. ана танҳо ба занҳо. Она очень красивая. ӯ хеле хушрӯ аст. албатта занро дар назар дорем, ягон духтарро. ва дар ҷои ана ҳамин ана мо метавонем ти ҳам монемо гӯем. яъне ти очень красивая гӯем агар мо ҳамин суханро худи ба ҳамон духтар гуфта истодем ки ту хеле хушрӯ ҳастӣ. ва дар ин ҷо ана очень красивая гуфта ба ягон шахс дар бораи ҳамон духтар гап зада истодааст. мисол, ман дар бораи шумо агар духтар бошед, видеоро тамошо карда истода бошед, ман дар бораи шумо гап зада истодам. ана очень красивая, яъне шумо, ту, ӯ, ҳамон духтаре ки дар ёни ман истодааст ва ба ягон шахс гуфта истодам, мешиносад, ҳамон ба гуфта истодам ки ӯ хеле хушрӯ аст. ана очень красивая. ти очень красивая гӯем агар ба худи ҳамон духтар гуфтан лозим аст. мы ин мо ҳаст, якчанд нафар. ва инҷа хонаи мо, инҷа мактаби мо, инҷа ҷое ки мо хоб меравем. хуллас ҳамин таври суханҳо ҳаст дар забони тоҷикӣ.
در زبان روسی با ana همین جانشینی استفاده برده می شود. мы живем здесь. Мы живем здесь. ما در همین جا زندگی میکنیم. мы живем здесь. جانشین вы شما گفته یک چند نفر را و باز به یک شخص را نیز گفتن ممکن. یک شخص را کی گفتن ممکن؟ یک شخص را وقتی که ما با حرمت میگوییم. تو نیو شما گفته در جایهایی که اگر اون شخص از شما کلان باشد در انا همونجا ما استفاده میبریم. شما در اینجا بودید. вы здесь были. و در همینجا گفتن ممکن ти здесь был. تو در اینجا بودی گفته یک شخص را هم گفتن ممکن است. و وی گفته یک چند نفر را هم گفتن ممکن. مثال یک گروهی ایستاده باشد اگر از همونا پرسیدن تو ممکن. вы شما здесь در اینجا بودید. были. вы здесь были. یعنی یک گروهی هست ایستاده است آدم‌ها از آنها پرسیده ایستادید که شما در اینجا بودید. شماها گوییم اگر شمایان یک گروه رو در نظر دارید. خب جانشین دیگر они آنها они завтра работают. آنها این هم یک گروهی آدمان، یک گروهی بسیار. они завтра работают. آنها پگاه کار میکنند. خب یا من گفتم تی تو آن او مرد انا او زن ми ما ви شمایان و они آنها. من فکر میکنم که فهما بود. دوامش رو نیز میبینیم. اکنون میبینیم یا شد من. نامی من گویم چه خیلی میگویم؟ نامی من گویم اگر ما جانشینی меня зовут Лутфулло. حاضر با مثال ها آورده نشان میتیم. بینید تی میشود. تی این او دختر یا که پسر بود. مثال تی تو بود. هم به دختر هم به پسر استفاده برده میشود. من در اینجا نوشته تو به تو. هم به زن و هم به مرد استفاده برده میشود. تی меня این رو فقط خودتون گفتنتون ممکن. یعنی یا این تنها یک شخص است و меня نیست. با یک خودتون یکی بر یک شخص خود استفاده برده می شود. меня зовут. دختر هم گفتن ممکن. меня зовут زمیرا اویشا ایلی ایشود میبینیم. انا بود. او زن او بوده و در اینجا یه از آن او یه از آن او زن از آن او یه. آن یهو او مرد بود. خیلی آن او مرد بود و از آن او گویم اگر یهو می شود. از آن او یهو. мы наш از آن ما. мы این ما بود و نش از آن ما می شود. انی این آنها بود. از آن آنها گویم اگر ایخ می شود. ایخ. وی شما بود. شمایان و واس این از آن شما می شود. از آن شما. فهمیدیم. یا این من شخصی تنها. تی این تو بود. تی بیا این با تو هم با زن و هم با مرد. انا او زن بود. از آن او یه. آن او مرد بود.
از آن او его. Мы, ما بود. از آن ما наш. Они, آنها بود. از آن آنها их. Вы, شما بود. از آن شما вас. اکنون با مثال ها دیده میگذاریم حاضر همین مثل ایمنی همین جانشین ها رو. خب меня گفتیم. меня зовут Лутфулло. меня зовут Лутфулло. و خود همین طور دختر هم میگوید. меня зовут Замира. меня зовут Замира. من دختر نیستم لیکن همون دختر رو همین طور اگر شما دختر باشه زن باشه همین طور میگوید شما نیست. меня зовут Замира, меня зовут Ольша или и так далее. و тебя. Ты بود و тебя بود. Ты. Это тебя подходит. Это тебя подходит. این به تو راست آمد یا که به تو زیبید. گفتنی گپ. Как тебя зовут? من как тебя зовут? نامی تو چیست؟ نامی تو چیست؟ ей از آن او یا که به او. ей. Не скажи ей, пожалуйста, о наш отношении. Не скажи ей, пожалуйста, о наш отношении. التماس به او درباره علاقه ما یگان سخنی نگو به او درباره ما. Не скажи ей, пожалуйста, о наш отношении. درباره مناسبت ما به او یگان گپ نزن. Его. از он من. Его дом здесь. Я точно знаю. доми در همینجا. Я точно знаю. من این رو میدونم. من انیق میدونم که خانه او همون پسر از آن او خانه همون در همینجاست. Его дом здесь. Я точно знаю. Наш. از آن ما. Наш институт очень старый. Наш институт очень старый. دانشکده ما خیلی کهنه است. دانشکده ما اینستیتوت این دانشکده می شود. Университет این دانشگاه می شود. Наш институт очень старый. دانشکده ما خیلی کهنه است. یعنی از آن ما. از دانشکده یعنی از آن ما. их. آنها. их уволили из школы. آنها را از مکتب پیش کردند. их уволили из школы. و از هم آخران جانشین ما این вас بود. یعنی вы вас. Я вас где-то видел. Я вас где-то видел. من شما را در کجا دیده بودم. یعنی где-то این فعلی یا که جمله ناانیق است و برای همین где-то در کجا. کجایی که من در کجا که نباشتم و شما رو دیده بودم. که گپ است کو. این هم همین طور. خب دوستان عزیز در همین جا درس ما با آخر میرسد و من فکر میکنم که شما آموختید و همه آن مستمعین ها که با شما حاضر آموخته گذاشتیم در خاطرتان ماند. اگر نمانده باشد البته این مشکلی است و زیرا که ممکن که شما درس را با دقتانه گوش نکردید یا که فکرتان در دیگر جا بود یا باز نمیدانم. و در همین حالت به شما میگویم که اگر خواهید که زبان آموزید حتما فکر را جمع کنید و پرابلم هایی که در حیات در زندگی دارید وقتی آموزش آنها را از خاطر برارید و با آموزش یعنی دقت خود را جلب کنید. زیرا که اگر شما در وقت درس فکر خود را در دیگر جا میکنید و فقط درس را با چشم میبینید و در خاطر نمیماند. همون میماند پریمیر 20% خواندگی شما و این 20% به نهایت پست. حداقل 50%ش اگر در خاطر شما میماند این بهترین رزولتات بود. لیکن وقتی که شما فکر
худро дар дигар ҷо мекунед, ҳамаги 20-25-30% ҳамон ҷумлаҳо умуман фаҳмондагӣ чизҳо дар хотиратон мемонад ва дигараш боз тез аз хотир мебарояд ва ҳамон аз худ кардаги 20-30% ам аз хотир баромада меравад. барои ҳамин фикрро дар як ҷо ҷамъ карда баъд ба омӯзиш оғоз кардан дар кор. вақте ки ҷамъ намекунед, боз такрор мекунам, ягон результат намедиҳад, вақти зиёдиро сарф мекунед фақат. хуб, ҷонишинҳо фаҳмо аст ва ҳама фаҳмид ки чӣ қадар ҷонишин ҳаст ва кадомаш дар куҷо истифода бурда мешавад ва чӣ хел истифода бурда мешавад. ман фикр мекунам ки шумо омӯхтен. агар омӯхтагӣ бошед, ман хурсандам ва ёд гирифта бошед ва лайк монед ки ман донам ки дар ҳақиқат шумо аз ин дарс ҷонишинҳоро омӯхтед. хуб, дарсҳои гузаштаро ҳатман бубинед, якум, дуюм, сеюм, чорумро. ин боз дар сари видео гуфтам, такрорам мегӯям, ба шумо кӯмак мекунад ки ҳамин забонро аз нол омӯзед, зеро ки мо дарсро аз нол гуфта оғоз кардем, мана дарси панҷум расидем ва иншоалло худо хоҳад дарсҳои дигарашро низ дар рӯзҳои наздик мебарорем. хуб, агар ягон савол дошта бошед, дар комментария нависед, мо хурсанд мешавем хонда ва боз ягон фикрҳои худ бошад, умуман любой чизе ки дар шумо лозим аст, савол аст, дигар аст, дар комментария нависед, ман ҷавоб медиҳам. қариб ки ҳама комментариҳо ки менависанд дуромада ман хонда худам ба саволҳои онҳо ҷавоб медиҳам ва менависам. албатта дер бошадам, дер кунам, ҳамаги 1 соат 2 соат дер мекунам, ки ҷавоб медиҳам. хуб, дӯстони азиз, хайр, дар паноҳи худо бошед, дар омӯзиш ягон вақт ба қафо наравед, фақат ба пеш, ба пеш. хайр, хайр, то боздид. дӯстони азиз, мехоҳед ки забони русиро хеле зуд омӯзед, ин тавр бошад, аз аудиокитоби мо истифода баред ва бо кӯмаки ин китоб забони русиро омӯзед. китоби мо аз грамматика, словар, разговорник, диалогҳо ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ иборат аст. китоб барои ҳама телефон мешавад, андроид, айфон, планшет ва ҳатто ки дар компютер низ истифода бурда метавонед. агар хондани китоб ба шумо маъқул набошад, агар шумо метавонед аудиои ӯро гӯш карда ин китобро пурра омӯзед. барои харидорӣ кардани ин китоб ба ҳамин номере ки дар экран маълум аст, бо тариқи WhatsApp, Telegram, Imo, Viber муроҷиат кунед. агар маълумот ба шумо камтарӣ кунад, ссилкае ки дар описани ана ҳамин видео ҳаст, аз ҳамон ҷо шумо дар бораи китоб пурра маълумот гирифта метавонед. мо интизори дархостҳои шумо ҳастем.